they departed for the Empezamos la ashrama clase of de hoy. Vijaya. Sí, los pasatiempos del señor Chaitanya con Murari Gupta. Murari Gupta Kacha. Del Murari Gupta After Kacha. resting there the night, Después the de Supreme descansar Lord allí got la up noche, at dawn el Señor and went to the Supremo northern bank of se levantó Vijanavi en and la wandered madrugada y about salió freely. hacia el The Lord Gauranga stayed at the house of Vijaya. So Lord El señor Gauranga stayed at the Gauranga house of se quedó Vijaya en la with casa his de Vijaya associates. con sus with his asociados. associates. And there, in the morning, he went and took his bath on the Jalavi or the Ganges. Okay, y entonces ahí en la madrugada se levantó y se fue a tomar baño en el He Jannavi to take bath o el in Ganges. Jahnavi or Ganges. So, basically, it's telling about his activities. Basically, he's telling about his activities. Entonces básicamente está contando de sus actividades de ese día. From Chaitanya Charita Mahakavya. On another day, in the early morning, Y en otro the Lord día, crossed the temprano en la Ganga mañana, el with the Señor se devotees cruzó el Ganges and con los came to the devotos northern bank. y He llegó a rested la there orilla del for a norte moment, y with descansó his ahí por un heart tiempo agitated. con su corazón agitado. Since the Ganges Entonces curves, el Ganges, basically there's eastern and western bank. hay básicamente un lado, una orilla este y oeste, y a but veces sometimes The Ganges curves in such a way el the Ganges Ganges corre de curves in tal such a manera that the western bank becomes northern bank, the western bank que la becomes northern orilla bank, occidental se vuelve la orilla norte o la orilla oriental se vuelve la orilla sur. somehow the Lord Pero de alguna manera somehow el the Señor Lord crossed the river cruzó el río went to the Ganges, y fue al to the point Ganges. where the western bank and went to the Ganges at the point where the western bank Y fue al Ganges hasta el punto en donde became la northern. orilla occidental se volvió norte. Murari Gupta Kacha, the saintly and peaceful twice born Brahmanas humbly addressed him. Los santos saying, brahmanas se "Be pleased, O dirigieron Lord, a él come to your apropiadamente diciéndole, Brahmanas, they would say The Brahmanas, they would say, los brahmanas their home was the Lord's home. their home was Lord's home. ellos decían, Right? So they su hogar es la tell casa del Señor. a guru or Like you tell the guru or an elevated person that an elevated person that Si uno le my house dice, is your house. my si uno le house dice is al your guru o a house. una persona santa que Or mi I casa say, es su come to your casa, home, es I como say, decir, come to your es como you're inviting him to come to their home, estar Inviting him to invitándolo come a to venir their a su home. casa. which they consider, which they're saying What they're saying is actually his home. actually his home. Porque realmente lo que están diciendo es que Chaitanya en verdad Charitamahakavya. es su casa. In great fear, the devotees constantly tried to calm him in a gentle way. Con gran temor los devotos trataron de calmarlo He was y under juntos the lo trajeron a la control of the casa. mood of the devotees. Él estaba bajo el control del humor de los devotos. Where Murari Gupta Kacha, when he heard their mood of humility, Cuando él escuchó resplendent Vishwambar Prabhu, el humor de humildad, el resplandiente Vishvambar Prabhu, quien es la luz en el corazón de los devotos y quien tiene compasión por todas las entidades vivientes, regresó a casa.
I don't see the return home mentioned in the verse. I don't see the return home mentioned in the verse. But, Se perdió la señal. Boat of Srivas. Here it says, Aquí I went to dice the house of Srivas. que fueron a la casa de Srivas. চৈতন্য মঙ্গল মধ্যখণ্ড হয় রে হয় আরে হয় মূর্ছা নিছনে যায় রে গোরা রূপের বালাই লইয়া বিলাইল প্রেমধন জগত ভরিয়া শখ ছাড়ি হৃষ্ট মনে তবে গৌরা হরি নিজ জন সঙ্গে গেলা শ্রীবাসের বাড়ি Lord Gauranga, El señor Goranga with Lord Nityananda, with Lord con el Nityananda, señor Nityananda he went fueron with the treasure of Lord Krishna. the treasure of love for pure love of Krishna. el tesoro de amor puro por Krishna. Filling up the whole universe. He was filling up the whole universe. Estaban llenando todo el universo. Giving out all sadness. With all sadness. And with that blissful mood. And with blissful mood. Y con su humor. Lord Gaurahari went with his associates to the house of Srivas. El señor Gaurahari fue con sus asociados a la casa de Srivas. Srinivas Haridas আদি যত জন বসিয়া ঠাকুর কাছে নিরেখে বদন Srinivas Haridas Thakur and other devotees Srinivas y Haridas Thakur y otros devotos were seated looking at the Lord's lotus face. Was seated and looking at the Lord's lotus face. Estaban sentados viendo la cara del loto del Señor. Gaurachandra came to Srivas' house. Gaurachandra llegó a la casa de Srivas de nuevo y le habló seriamente mientras todos escuchaban. Murari Gupta Katsha. In the presence of them all, the Lord said, en la presencia de todos, el Señor dijo, por favor, escúchenme para complacerme. হেনকালে মহাপ্রভু সবাসন্নিধানে
কহে অন্তর্কথা শুনে সর্বজনে At that time, En ese momento, el señor Gauranga Mahaprabhu spoke to the assembled devotees. le habló a los devotos que estaban ahí, Assembled devotees. a los devotos reunidos ahí. He spoke his confidential He spoke his confidential words. Él así habló sus palabras confidenciales And all the y devotees todos los listened. devotos escucharon. ধনজন যৌবন সকল কারণ না ভজিন সত্য বস্তু কৃষ্ণের চরণ Wealth, followers, and youth wealth followers and youth El poder, are los seguidores y la not juventud used are of no use, no tienen ningún or uso, worthless. worthless. tienen ningún valor. If a person does not worship the lotus feet of Lord Krishna, If Si the la person persona does not no worship adora a the los pies lotus del loto feet del of Señor Krishna, নিরন্তর দগ্ধে সংসারে মরহিয়া না করিল কৃষ্ণ কর্ম হেন দেহ পাইয়া constantly my heart is scorched by flames. Constantly my heart is scorched by flames. constantemente mi Suffering in corazón this world es quemado por las llamas, Suffering in this world las of birth llamas and de death. este sufrimiento en este mundo, de la muerte y nacimiento. serve Lord Krishna. I have not served Lord Krishna. Yo no he servido al Señor Although I Krishna, have received this human form of life, Although I have aunque yo he received this human recibido form of life. esta forma de vida humana. সংসারে দুর্লভ এই মানুষ শরীর কৃষ্ণ ভজিবারে কিবা পুরুষ নারী in this universe, In this universe, En este universo, all this universe of birth and death, in this universe of birth and death, de nacimiento y to muerte, achieve a body of a human being. it is es muy very rare to raro achieve obtener the body of a el human cuerpo being. de un ser humano. It does not matter whether one is a man or woman. It does not matter whether one is man or a woman. No importa si uno es un hombre o una mujer. It's important to worship Lord, to worship Lord Krishna. To worship Lord Krishna. Para adorar al Señor Krishna. কৃষ্ণ না ভজিলে এই মিছা সব দেহ পতি সুত পিতা মাতা মিছা সব গেহ So, if one does not worship Lord Krishna, Entonces, si uno no adora al Señor Krishna, then this human form of life is wasted. entonces And esta this forma de human vida form of humana es life is desperdiciada. wasted. Then, being
husband, child, father, mother. Being child, husband, father, and mother Entonces, esposo, padre, madre, hijo, are all in vain. are all in vain. todos son en vano. Or a house. Also a house. También una casa. So that was the same. Husband, son, Husband, son, Esposo, Father, hijo, padre, madre, all in casa, vain. todo eso es en vano. Chaitanya Charita Mahakavya. If I give up my mother and go somewhere, all people will say that I have done something contrary to Dharma. Si yo dejo a mi madre y la abandono y me voy, todas las personas dirán que he hecho algo en contra del Dharma. If I abandon my mother Si abandono a and mi depart madre to another country, y me voy a otro everyone will país, criticize todas las personas me that I have criticarán done wrong de que he behavior. actuado erróneamente. মায়েরে ছাড়িয়া আমি যাব দিগন্তর কহিল সভারে এই মর্ম উত্তর I leave my mother. If I leave my mother Si dejo a mi go to madre some far place, and go to some far place, y me voy a un lugar lejano, and the Lord told the assembly of devotees, and the Lord told the assembly of devotees, y el Señor le dijo a los devotos reunidos, secret response, the secret response, la respuesta secreta of the people. of the people. চৈতন্য মঙ্গল মধ্যখানে একটা লাইন মাত্র সব লোককে বলে আমি বিরুদ্ধ করিয়া All the people todas las personas Will say dirían I have acted against que yo he actuado en contra that I de have la acted conducta against the apropiada. proper conduct. Chaitanya Charita Mahakavya. Murari Gupta, hearing those words, Al escuchar drenched estas in palabras, nectar, Murari Gupta said, dijo, "No one will say this nadie va a about you, decir esto de since usted, your lotus feet ya que sus give pies de prema." loto dan prema. Murari Gupta Katsha. Hearing the Lord speak thus, Murari Gupta Entonces, al declared, escuchar "Hey, así, Natha, no living hablar being así al could Señor, speak in that way Murari Gupta dijo of que the nadie eternal hablaría de Lord." esa manera del Señor. চৈতন্য মঙ্গল মোরারি কহে ইহা শুনিতে মরিয়ে Murari Gupta said, dijo, I say this die. Hi, I hearing this will die. al escuchar esto yo moriría o moriré. কেহ না বলাইয়া শুনো মহাপ্রভু আমরা তো কারো মুখে নাই শুনি কভু My dear Gauranga Mahaprabhu My dear Gauranga Mi Mahaprabhu, querido Gauranga Mahaprabhu, will speak in this way. no one will speak in this nadie way. hablará de esta We have manera. never heard We Nunca have never heard hemos escuchado from anyone's mouth from anyone's de la mouth boca de nadie
at any time at any En ningún time. momento such words. ese Such tipo de words. palabras. Murari Gupta Karcha. When the Lord heard Cuando el those Señor words, escuchó esas palabras, he, él, being pleased, embraced this Murari complacido, with abrazó a his two Murari large, beautiful arms and con sus entered the house. brazos, con sus hermosos brazos largos y entró a la casa. এই বল শুনিয়া সেই গৌর ভগবান মোরারি ধরিয়া দিল আলিঙ্গন দান। Hearing these words of Murari Gupta, Hearing these words Al escuchar of las Murari palabras, Gupta, estas palabras de Murari Bhagavan, Gupta, Gauranga Bhagavan, Gauranga Bhagavan, Supreme Personality of Godhead, la suprema personalidad de Dios, held Murari, held Murari gave tomó a him Murari a gift of a embrace. and y le gave dio him the el gift of regalo an de un embrace. abrazo. মোরারি করিয়া কোলে সম্ভাইলা ঘরে প্রভু আলিঙ্গনে বৈদ্য আপনা পাশরে। And they generally holding Murari Gupta After carefully holding Murari Gupta, Después de cuidadosamente sostener a Murari the Lord Gupta, went home. el Señor se being dirigió a casa receiving the embrace of the Lord. Being y al receiving recibir el abrazo the del embrace of the Señor, Lord, Physician Murari the physician Murari el doctor Murari was overcome estaba sobrecogido de éxtasis, and forgot himself. was que se overcome olvidó a by sí mismo. ecstasy and he forgot himself. Chaitanya Charita Mahakavya. The ocean of mercy, hearing these words, Al escuchar estas palabras, el océano de misericordia se sintió feliz. Murari's hairs stood on end. Los vellos de Murari se erizaron y con una mente feliz empezó a recitar un verso con humildad. Murari Gupta Kacha. Because of his great gladness, Por su gran that felicidad, physician's body generated rows of hairs el standing cuerpo erect, del doctor and he then empezó, recited one ancient verse in the Lord's sus presence, vellos empezaron a which erizarse you y hear. empezó a recitar un verso que escucharán. পুলকিত সবঙ্গ অপাদ মস্তক পরিলাত প্রাচীন আছিল এক শ্লোক। All his hairs All his Todos hairs sus vellos on his body on his body, y todos los vellos de su cuerpo, from his feet to his head, desde sus pies hasta su cabeza, stood erect. they stood erect. se erizaron. And he quoted one word, he read one ancient verse from the Srimad Bhagavatam. Y And he leyó quoted one ancient verse from Srimad Un Bhagavatam antiguo verso del Srimad Bhagavatam, as follows. Srimad Bhagavatam 10:81-16. del Srimad Srimad Bhagavatam 10, 81, 81, 16. Sri Chaitanya Charitamrita Adi Lila 17.77. মুরারিকে প্রশংসা। মুরারিকে কহে প্রভু কৃষ্ণ বস কইলা শুনিয়া মুরারির শ্লোক কহিতে লাগিলা। Lord Chaitanya El Señor Chaitanya then praised Murari Gupta, alabó entonces a Murari Gupta, saying, "You have diciendo satisfied Lord Krishna." que había satisfecho al Señor Hearing this, Krishna. Murari Gupta Al escuchar quoted a esto, verse
Murari from Gupta Srimad Bhagavatam. citó el verso del Srimad The Bhagavatam. scriptures below quote this verse of Las Srimad escrituras Bhagavatam siguientes citan este 81, verso del Srimad 16. Bhagavatam. Sri Chaitanya 10:81-16. Adi Lila 17.78. En el Chaitanya Charitamrita, Chaitanya Charita Adi Lila Mahakavya 17 y en el 7.101. 7, Murari 1, Gupta Karcha 2.12.11. Chaitanya Mangala Madhya Kanda está citando todos los versos de las diferentes escrituras. 7.106. Krishna Sri Niketana Brahma Vando Iti Raham Bahuvyam Pariram Vita. Translation and purport by Srila Prabhupada. Traducción y significado por Srila Since Prabhupada. I am but a poor, sinful Brahma, Ya que yo soy un Brahma Bandhu, pobre, pecaminoso not Brahmana brahmanically Bandhu, qualified, que no está although cualificado born in a Brahmana family. brahmínicamente, And you, aunque Lord Krishna, nací en una are familia the de shelter brahmanas. of the Y goddess tú, of Señor fortune. Krishna, eres el It refugio is de la simply diosa de la wonderful, fortuna. my dear Lord Krishna, Este that you Señor have Supremo embraced me with your maravilloso, arms. es maravilloso que me hayas Purport. abrazado con tus brazos. This verse Este from verso del Srimad Bhagavatam Bhagavatam 10:81, 10:81-16, spoken by Sudama Vipra in the hablado presence of por Lord Sri Sudama Krishna. Vipra en presencia del This Señor and the Krishna, previous verse este y el quoted from verso Srimad Bhagavatam anterior del Srimad clearly Bhagavatam indicate that claramente although indican Krishna que is aunque so Krishna great, es tan that grandioso it is not possible for anyone que to nadie satisfy puede him. satisfacerlo a He él, exhibits his greatness by pero being él exhibe su personally grandeza satisfied, al even with estar one personalmente who is unqualified satisfecho, mismo from si so many alguien, angles of vision. si alguien no está Sudama cualificado Vipra desde was diferentes born puntos de in a vista. family of Sudama Brahmanas, Vipra nació en una and familia de he brahmanas was a learned scholar y él era un and a close erudito friend of Krishna's. y era un gran amigo Yet de he Krishna. considered himself Y sin unfit embargo, él to be se strictly consideraba a called sí a mismo Brahmana. He called inadecuado. himself a Brahma Bandhu, Él se llamó a sí meaning mismo el Brahma one Bandhu, born in aquel a que Brahmana family, nace en una but familia de not brahmanas, pero brahmanically qualified. no tiene cualidades Because of brahmínicas. his great respect for Y Brahmanas, debido a su gran however, respeto por Krishna los brahmanas, embraced Sudama Vipra. sin embargo, Although Krishna he was abrazó not a regular Sudama Brahmana, Vipra, but a Brahma Bandhu. y aunque él no era Or un friend of a brahmana, Brahmana sino un brahmana Murari brahmana Gupta bandhu. could not be called even a Brahma Bandhu Sudama because he was Vipra born of a Vaidya no podía family ni siquiera and ser according to the llamado un social brahmana structure bandhu was porque había nacido en therefore otra considered a familia Shudra. y de acuerdo a But la Krishna estructura bestowed se special mercy consideraba un upon sudra, Murari Gupta pero Krishna le because dio una he was misericordia a beloved especial devotee of the Lord. a Murari Gupta As porque stated by él era Sri un Chaitanya devoto muy Mahaprabhu. querido del Señor, The como lo purport of Sri dice el Bhaktisiddhanta señor Chaitanya Saraswati Mahaprabhu. Thakura El significado de elaborates discussion of Bhaktisiddhanta this subject is that es no que qualification in this material world no hay cualificación en can este mundo satisfy material the que supreme pueda personality of satisfacer a la Godhead. suprema personalidad de Krishna, Dios. yet Krishna everything becomes successful simply through development of devotional service to the Lord. permite que todo sea The exitoso members simplemente por of International el servicio Society devocional for al Krishna Señor. Consciousness La Sociedad cannot Internacional para la even Conciencia de call Krishna ni themselves siquiera pueden Brahma llamarse Brahma Therefore, Bandhu. our only means of satisfying Entonces nuestra Krishna única manera is to para pursue satisfacer a the injunction of Krishna Lord Sri Chaitanya Mahaprabhu, es de seguir esta who conjunción says, del Señor Chaitanya Yare Mahaprabhu deka que tare dice kaha Krishna upadesa amara agyay guru ayatara e desa. Whomever you meet, que a cualquier persona que, que conoces, instrúyelos en las enseñanzas de Krishna y de esta manera conviértete en un maestro espiritual y libera a las personas de este Kali Yuga. Entonces, simplemente tratando de seguir esta orden del Señor Chaitanya Mahaprabhu, de hablarle a las personas a las personas del mundo acerca del Bhagavad Gita, eso nos va a dar la cualificación para satisfacer a la suprema personalidad de Dios, Sri Krishna. So, although the Entonces,
Varnashram Dharma Aunque el So although the Varnashrama Dharma Varnashram was created by Dharma Lord Krishna, was created by Lord fue Krishna, creado por el Señor stated in Krishna, Bhagavad Gita, as is stated in Bhagavad como se Gita, dice en el Bhagavad Gita, but actually, to pero en satisfy realidad, Krishna, para satisfacer a Krishna, we need devotional service. necesitamos el devotional servicio service. dewocional. Being a high-class Brahmana being El high-class ser un brahmana de alta would clase not in itself satisfy Krishna. would not eh, itself por sí satisfy mismo Krishna, no va a satisfacer a Krishna, unless al menos que Engages in devotional al menos que la persona se unless ocupe a person en el is servicio engaged in devocional. devotional service. service, cannot satisfy Krishna. He cannot satisfy Krishna. De otra manera no se puede satisfacer a Krishna. And born in a lowly family, Mismo And si even alguien if nace one en is una born in a familia de lowly clase family, baja, Javala or Vacha, As sea a un yavana o un melecha, Yavana or Mlecha, if they are engaged in devotional si ellos están service, ocupados en if they servicio are engaged in devocional devotional service, and that leading to Krishna and y están are complaciendo a respectful Krishna of everyone. and y son they are respetuosos pleasing con to todos, Krishna, they are respectable by everyone. So, you can perdón, see son how respetables great para todos. So we can see how Entonces great podemos ver devotional service lo is. grandioso que es el servicio devocional. Everybody in the world everybody Todas in las the personas world en el mundo practicing devotional service. should be practicing devotional service. pueden practicar That is servicio what's really devocional. important. That is what truly important. Y eso es lo verdaderamente importante. Chaitanya Charita Mahakavya 7.102. Hearing these words, Al the escuchar este Lord verso, manifested el Señor great manifestó power el gran and poder shone like 1,000 suns que se mostró as como he miles de sat on an soles, attractive seat while radiating mientras él se great sentaba en effulgence. en un asiento irradiando miles Hearing de that luces. sloka, Prabhu displayed all wonderful sublime Al escuchar bhava, este sloka, and Mahaprabhu suddenly radiated empezó effulgence a mostrar like the diferentes 1,000 aspectos rain maravillosos y miles y parecía una luz de miles de rayos de sol. এই বলে শুনিয়া সে প্রকাশে ঠাকুরাল কোটি রবি কিরণ বরণ উজিয়ার। Hearing these words, Hearing these words, Al escuchar estas palabras, Lord Gauranga el señor Goranga manifested the form manifestó una forma effulgent like 10 million suns. tan efulgente como 10 millones de 10 soles. million suns. Wow. Chaitanya Charita Mahakavya 7.103. He said, Él dijo, you know that my body is most sabes que attractive, mi cuerpo es composed of eternity, lo más knowledge and atractivo. bliss. Todo el There is propósito de la nothing other eternidad, than de this conocimiento on y la earth. bienaventuranza. Murari Gupta Kacha 2.12.13. Sitting himself on an asana, Sentado the en Lord una spoke asana, sweetly. el Señor We empezó should a hablar know that this dulcemente. body of mine, Deben saber que este cuerpo composed mío, of compuesto condensed eternity de la and eternidad cognizance condensa, to be supreme. se lo conoce como lo supremo. Of the Supreme Personal Godhead, The Supreme Personality of La Godhead, suprema personalidad de Dios. Sat, Chit, and Ananda. His form is Sat, Chit and Ananta. Su forma es Sat Chit y Ananda, Eternal, eterna, Conscious conscious, consciente and blissful. and y blissful. This is what bienaventurada. everybody is seeking. This is what is everybody seeking. Esto es lo que todos estamos buscando. So Lord Chaitanya, Entonces el Señor son of Chaitanya Lord Gauranga, sat on an se asana, sentó en The una Lord Gauranga asana sat on asana, spoke these confidential words, spoke y his habló confidential words, estas palabras manifested confidenciales y manifestó su and forma manifested his efulgente. effulgent form. আসনে বসিয়া কহে বচন মধুর এই আমি চিদানন্দ না ভাবিও দূর। So Lord Gauranga So Lord Gauranga Entonces el Señor Goranga seat se sat on sentó his seat en un asiento
And he said these sweet words. and Y said dijo estas these dulces sweet words. palabras. I am Yo soy Chidananda. I am, Conscious bliss. I am Chidananda. Yo soy Chidananda. I don't think Don't think I ever harbored you. I am ever far from you. No piensen que yo estoy lejos de ustedes. এই বলে শুনিয়া সবে আনন্দ বিহল পুলকে ভরিল সবে সব কলে বর Hear these words. Hearing these words, Al escuchar estas palabras, Everyone present everyone todos present presentes was overcome with bliss. was overcome with bliss. se llenaron de felicidad. The hairs on their body were standing on end. Los vellos de su The cuerpo hairs on empezaron their a body were erizarse. standing on end. Chaitanya Charita Mahakavya. Chaitanya Charitamrita Mahakavya. Chaitanya Charita. Hearing the Lord's words, Al escuchar las palabras the del devotees, Señor, los headed by devotos, Srivas, em- became joyful. encabezados por Their Srivas, hairs se llenaron de stood on end felicidad. completely. They were bathed Sus in vellos rivers se of erizaron tears. por They completo simply stood there. y se llenaron de lágrimas, simplemente parados ahí. Confidential associates of the Lord, Los The asociados confidential associates confidenciales of the del Lord, Señor, headed by Srivas, headed by encabezados por Srivas, Srivas, they heard these chanting of the words of the Lord. they escucharon heard these estas technical, transcendental words of the Lord, palabras trascendentales del Señor Completely filled with ecstatic love. and they y became completely se filled with llenaron ecstatic love. completamente de amor extático, The hairs stood on con sus end. vellos erizados, Because they just simply stood there. y se They were quedaron stunned. inmóviles, They just así simply stood se pararon simplemente ahí, quedaron Chaitanya inmóviles. Charita Mahakavya 7.105. Srivas, who has taken Srivas, shelter of his quien lotus había feet, tomado after refugio washing all a sus pies Gauranga's de limbs loto, with his tears of love, con sus bathed him lágrimas again de as amor, before with lo clear bañó de Ganga nuevo water. con agua clara del Ganges. Murari Gupta Karcha. So, a relationship between Lord Gauranga and Srivas So the relationship between Entonces Lord la Gauranga relación and entre Srivas Goranga y Srivas was one of complete love. era una de amor one of the complete completo, love. era de completo amor. And that loving ecstasy And in their loving Y ecstasy, en su Srivas' extático tears amor, had bathed the Lord. Srivas' tears had bathed Lord. las lágrimas Afterwards, de Srivas habían bañado al Srivas took Señor. Ganges water, Pero después Srivas Srivas took cogió Ganges agua del water, Ganges bathed the Lord again. y And volvió a bathed the bañar al Lord Señor. again. So each So, of these verses Entonces cada uno de estos versos está describing the diciéndonos, same pastime, So these describiendo are the el mismo verses which are pasatiempo describing the same pastimes. and there's a little difference And there are con, little difference. con pequeñas diferencias. I gotten from different verses. There are more details gotten from different Diferentes verses. detalles, más detalles de diferentes So versos. basically, Entonces, básicamente, The same pastime. the verses are describing the same pastime. básicamente estos versos están describiendo el mismo pasatiempo. Murari Gupta Karcha 2.12.14 to Murari 15. Gupta Karcha. Hearing that, Al escuchar all esto, the devotees todos became los devotos, immensely blissful, and all of their se bodies. llenaron de became felicidad, covered with inmensamente de pulakas. felices. At that time, Y Srivas en ese bathed momento, Prabhu
Srivas crystalline waters of bañó a Ganga Mahaprabhu con el and agua worshipped cristalina him del according Ganges to the proper y lo Vedic adoró principles. de acuerdo a los Mighty principios Nityananda védicos held an apropiados. umbrella above El Gaura's gran head. Nityananda sostuvo un This, parasol encima de la this cabeza verse del Señor. describes the Este pastime verso a little more describe completely. So this describe el verse pasatiempo describes un the poquito más. pastime a little more completely. All the devotees Todos los devotos were ecstatic, love, estaban ecstasy, All the devotees con were in amor, ecstatic love extáticos, of en amor, ecstasy. en éxtasis hairs were all amoroso por el standing on Señor. end. Their hairs Sus were vellos standing on se end. erizaban Srivas was bathing the Lord y Srivas Srivas was estaba bathing the bañando al Lord Señor with con, crystalline sus, waters of con Ganges. agua So crystalline cristalina del Ganges. water of Ganges. That means they kept the Ganges water in some vessel. That means they kept the Ganges water Eso in some significaba vessel. que tenían el agua del Ganges en algún So, pote. bathing him according to the Vedic principles. So bathing him, they Entonces, were bathing him according to the Estaban Vedic bañándolos de principle. acuerdo a los principios védicos And worshiping him y And adorándolo worshiping him according to the Vedic principles. de acuerdo a according to los Vedic principios principles. védicos. Nityananda Prabhu was holding an umbrella above. El señor Nityananda estaba sosteniendo un Nityananda Prabhu parasol was holding an umbrella above encima Gaura's head. de la cabeza de Gauranga. শ্রীবাস পণ্ডিত সে উত্তম আচার গঙ্গা জলে অভিষেক করে তাহার Srivas Pandit Srivas Pandit Pandit conducted a ceremony conducted a condujo ceremony una ceremonia following the Vedic principles perfectly, following the Vedic siguiendo los principle principios properly, védicos where apropiadamente. he gave Abhishek where he gave Y él Abhishek hizo un pure Abhishek Ganges water with usando pure Ganges water agua clara del to Lord Ganges Gauranga. to Lord Gauranga. en Chaitanya el señor Charita Gauranga. Mahakavya 7.106. Srivas bathed the limbs of Gauranga Srivas bañó with los pots of muslos y las Ganga piernas del water, Señor con agua while del releasing Ganges, water from his lotus eyes mientras onto his limbs también because of soltaba his agua prema. desde sus ojos por su prema. Srivas 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 was performing the bathing ceremony or Abhishek was performing the bathing ceremony of Abhishek estaba of Lord Gauranga haciendo of Lord el Abhishek Gauranga del Señor by Gauranga pouring pots of Ganges water. by pouring pots of Ganges Usando, water. While he was doing this, usando While potes de he agua was del doing Ganges. Y this, mientras hacía he esto, felt such intense él love sentía of Lord tanto Chaitanya Was feeling amor such tan an intenso por el intense Señor Chaitanya love for Lord Chaitanya that the tears from his eyes que that las the tears lágrimas from de his sus eyes ojos fell into the water. también fell into cayeron the al agua. water. That was used to bathe Lord Chaitanya. Es la That misma was que used fue to usada bathe Lord para bañar al Chaitanya. Señor Chaitanya. Murari Lord Gauranga. on Lord Gauranga. Señor Gauranga. Murari Gupta Kacha 2.12.16. Gadadhar dropped beetle into Gaura's divine mouth. Gadadhar le While some puso bhaktas nueces de betel served en the la divine boca Lord divina del with various Señor, articles, mientras que otros such bhaktas as stick of servían fans al and Señor con chamaras with artículos divinos como abanico de pavo real y chamarra. অভিষেক করি পূজা করি যথাবিধি তাহার পূজায় তুষ্ট হইলা গুণনিধি Srivas Srivas Thakur Srivas Thakur performed the Abhishek bathing ceremony performed the Abhishek bathing ceremony and worshipped the Hizo- Lord and worshipped the Lord la ceremonia de Abhishek y adoró al according to the Señor Vedic principles of worship. de acuerdo a according los to the principios Vedic védicos de principles of adoración. His worship. worship
su adoración, satisfied his worship satisfied Lord Gauranga, Lord Gauranga, who is the treasure house of all, who is the ocean le dio of all satisfacción. good qualities. who is the ocean of all good qualities. Él era un océano de todas las buenas cualidades. Chaitanya Charita Mahakavya 7.107. Thus, seeing the festival again, Después, the devotees, viendo el festival de madly nuevo, agitated with prema, los devotos whose only shelter locamente is agitados por Gauranga's prema, loudly performed kirtana hicieron and danced kirtan with crazed hearts. fuertemente y bailaron con sus corazones, con sus corazones grandes. Srivas was bathing and worshiping Lord Chaitanya. So while Srivas Y was mientras Srivas bathing estaba and bañando y worshipping Lord adorando al Chaitanya, Señor Chaitanya, Lord al Señor Gauranga, Gauranga, All the devotees present todos los devotos presentes started love of Gauranga. se all llenaron the de amor devotees extático present, por they were Gauranga. filled with ecstatic love for Lord Gauranga. They loudly performed kirtan, They Y loudly hicieron performed kirtan kirtan fuertemente, bailaron with completely maddened hearts, con and todo su danced with corazón, completely maddened hearts. maddened hearts. con sus corazones completamente alocados. Murari Gupta Kacha 2.12.17. Immersed in Sankirtan Rasa, they sang the Sumergidos names en of el Hari Sankirtan, en el in raza all de Sankirtan, directions todos as they danced cantaron los and nombres sang, de Hari en filled todas with las wonder direcciones, and eagerness. con gran entusiasmo. And chanting the names of Krishna congregationally. Chanting the names Cantar of Krishna los nombres de congregationally Krishna congregacionalmente tiene has una special bliss. felicidad especial. And the names, or saying the names of Hari and Hare Krishna, Singing the names of Hari, Hare Cantar los Krishna, nombres de Hari o Hare person Krishna, forgets himself. la persona Pardon? se pierde a The sí person mismo. forgets himself, the person forgets himself, dances like a madman, dances like Y madman, danza como un loco. and Las personas se pierden a sí mismo y danzan como locos. filled with wonder, eagerness. and filled with wonder and eagerness. Y caen And con, when Prabhupada arrived con in sorpresa y con... 1969, And Prabhupada arrived in Cuando Prabhupada 1969. llegó en Boston. 1969 a Boston, the devotees were los had settled devotos all over the East Coast. se habían reunido de toda la Settled from costa the East Coast. I came este. down from, They had came down from I came from Guru Toronto. Maharaj I came que from Toronto. vino de Toronto. The devotees are from New York, there were Habían devotees devotos from de New Nueva York, York, Montreal, de from Montreal, all over the East Coast. de from all todos over lados East de la Coast, costa este, Canada. of USA and de Canada. Estados Unidos y de Canadá. When they saw Prabhupada Y cuando they saw vieron a Prabhupada, Prabhupada, lift his hand above the of the barrier, lifted his hand above the barrier. he started dancing so excitedly. Prabhupada empezó a started dancing bailar so tan ecstatically. extáticamente The press and the media The que press la and the prensa media y amazed. were estaban amazed. They sorprendidos. saw one devotee. When they Vieron a saw un one devoto devotee, He hit his head with his cartels. he Que hit se his golpeó head with kartals. su cabeza con los bleeding. cártalos And he was bleeding. y estaba But he was sangrando, unaware of that. pero he ni was siquiera se había unaware of dado that. cuenta. Dancing She was dancing Estaba, so ecstatically. estaba bailando tan extáticamente They took a photo. They said it's They took a out of photo. the world. y And ellos they said tomaron it's una out of the world. foto y dijeron fuera de este mundo, algo fuera de este mundo. আনন্দে সকল লোক হরি গুণ গায় ভকত বদন হেরি নাচে গোরারায়
devotees present, So all the devotees Entonces present, todos los devotos presentes began to sing the the great bliss began to sing the glories of Hari. y en Sing the glories of Hari. esa gran felicidad empezaron a cantar las glorias del Señor Hari. So since Lord Chaitanya's taking of the renounced order, Since Lord Chaitanya Ya que el taking Señor of the renounced order Señor Chaitanya of the- aceptó to la orden de give mercy to the renuncia, whole world, is actually to give mercy to the fue whole para world. darle misericordia a Thereby, todo el mundo. people would not judge him So therefore Y de esa people would manera not judge las personas him no lo juzgaban. by the ordinary considerations. by the order. Digamos que con consideraciones ordinarias. Anyway, Anyway, De todas maneras, I can see how Lord Chaitanya's we can see how Lord podemos Chaitanya, ver cómo el Pastime Señor of- Chaitanya, los pasatiempos del of the Señor soul. Chaitanya son Chaitanya's tan pastimes are so blissful. all the devotees And all the trascendentales devotees, y chanting and como dancing, todos los kirtan, devotos they were chanting and dancing in kirtan, very cantaban blissful, Very y bailaban en very kirtan excited. very de ecstatic. manera Lord tan Chaitanya, feliz, he joined them. tan And Lord extáticos. Chaitanya, he joined, Y el he Señor joined them, Chaitanya he joined se them, les unía Dance with them. y danced se with les them. unió y bailó con ellos. Haribo. Haribol, Oh, Ranga, Oranga, oh, Ranga. Oranga. So since it's very late, So since it Entonces is ya very es late, un poco tarde. I have to go. Ya es un poco tarde, dice Guru Maharaj. A las 7:30. Se cortó. Gracias. La imagen, como que nos cortaron. ¿Se cortó? Déjame ver. Ah, no, ahí volvió, ahí volvió. A ver. for the people. Jai Guru Maharaj ki jai. Muchas gracias a los devotos. Volvemos mañana, 6:15, 6:30 de la tarde. Haribol.